घरे प्रतिदिन ठाकुरंकर पूजा केमती कौन करवा एवं सहज उपाय एवं कौन कौन सब आमको पूजा पूर्व जाना दरकार। तो समस्ते आज भिडियो देखिपारे, समस्त आज भिडियोटी निहाती जाना दरकार। ताहले डेरी न करके आसतु आज भिडियोटी आम आरंभ करवा। आपण मैंने लास्ट पर्यंत भिडियोटी को धैर्य सहित देखु। आज आपण मैंने बहुत कथा निश्चय पूजा विषय जानवा पाइबे। घरे ठाकुरंकर पूजा करने को पूजा बासन सब पित्तलर, तंबार कि माटीर ही हवा कथा। अन्य कौन बासन जमीक प्लास्टिक, फाइबर, स्टील इत्यादि बासन के पूजा कार्य व्यवहार कराए ना। तेणुक प्लास्टिक कि फाइबर के पूजा व्यवहार करें। सब बेले आम तंबा हो, पित्तल हो कि माटीर बासन पूजा कार्य ही व्यवहार करवा उचित। ठाकुरंकर मूर्ति, ठाकुरंकर फोटो कि ठाकुरंकर प्रतिमा आम घरे रखी पूजा करिपरिबा। पित्तल मूर्ति हो कि फोटो हो घरे रखिक आम पूजा करिपरिबा। किंतु घरे माटी हो, पत्थरर मूर्ति केबे भी घरे पूजा करने कथा नुह। पूजा घरे अधिक पुराना ठाकुरंक फोटो रखिकी पूजा करा जाए नहीं कि फाटी जाइतिबा, भांगी जाइतिबा फोटो कि मूर्ति घरे पूजा करने कथा नुह। एमती कले घरे दारिद्रता सहित अनेक असुविधा भोगवाक पड़ी थाए। जदि फोटो गुड़िक अधिक पुराना हो गलानी कि मूर्ति भांगी जाइए आम तुरंत विधिपूर्वक प्रवाहित नदी जल विसर्जन करदेवा कथा। सेमिति फोटो को केबे आम चिरी जाइतिबा फोटो कि ठाकुरंकर जदि मुख देखा जाऊनी फोटो बहुत पुराना हो गलानी से फोटो को आम रखी केबे पूजा करबा नहीं, ताको आम विसर्जन करदेवा। पूजा घर को सबुदिन गंगा जल ही पवित्र करवा उचित। कारण आम घर जदि गोटे भी पवित्र स्थान अच्छी सेटा हूँ आमर ठाकुर घर। तो से आम ठाकुर घर को सब गंगा जल ही पवित्र करवा उचित। पानी टिके गंगा जल मिसई देके आम सफा करवा उचित। सब ठाकुर घर को सफा सुतरा रखा उचित। सबुदिन ठाकुर घर झाड़ू करवा उचित। आउ गोटे कथा, पूजा घर पर एक अलग झाड़ू रखा कथा। जो झाड़ू आम घर आम रोषे घर सब झाड़ू करुँच से झाड़ू के ठाकुर घर ओल्बा ना। ता सहित ठाकुर घर पूरा माने क्लीन करने जमी अलंद हो जाए कि किसी कला दाग कोट लग जाए, जो दीप धूप सब जला हो किसी कला दाग रही जाए आम बुधवार दिन ही पूरा क्लीन कर माने बुधवार दिनटा हूँ सबुठ बढ़िया दिन ठाकुर घर सफा करने को। भगवान होउछन्ति उपचार प्रिय। पूजा करने 64 उपचार, 32 उपचार, 24 उपचार, 18 उपचार, 16 उपचार, 10 उपचार और 5 उपचार विधि पूजा कराए। प्रायतः आम गृहस्थ मैंने प्रायतः घरे आम सबुदिन 5 उपचार विधि ही पूजा करि। 5 उपचार विधि जमीक गंध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य आम अर्पण कर 5 उपचार ही पूजा करि। ठाकुर पूजा जहाँ जहाँ सब पैकेट जिनस आम बजार आनी जहाँ पूजा जिनस ताकू केबे पार्टी छिंडेबे नहीं। पैकेट जिनस को एक नुआ धारुआ जिनसा रखिदे जहाँ कि खाली आप ठाकुर जहाँ सब पैकेट जिनस आने से केवल ओपन करेंगे खोलेंगे, किंतु पार्टी के छिंडेबे नहीं। पूजा बासन सबू पूर्व दिन ठारू माजिकी सफा करके रखिदेवा कथा। एमती कले घर एमती कले परदिन सकाळु पूजा करने बहुत सहज हो जाए। जितेबाला आम संध्या दबा, संध्या दे सारापर आम से सब जो बासन कुसन थे बाहर को नवा आते सफा करके रखिदेवा। सकाळु सकाळु पूजा करने को आमको सहज हो जल्दी हो। प्रतिदिन ठाकुर को गोटे प्रकार भोग लगेवा कथा नुह। सबुदिन किसी ना कि अलग अलग भोग लगेवा कथा। जमती आमको सबुदिन गोटे तरकारी भजा खाइले आमको भल लगे। आम ठाकुर को भी सेमती भाव आम सेमती सबुदिन गुड़ हो, चीनी हो कि मिश्री हो एसब भोग न लगे कि बेले बेले आम अलग जमी फल जदि घर किसी फल आसी फल, छेना, लड्डू, किसी ड्राए फ्रुट्स एमती चेंज करके आम मैंने भोग लगे पार। किंतु सबुदिन गोटे प्रकार भोग केबे भी ठाकुर पाखे लगेगा नहीं। पंचोपचार विधि ठाकुर को प्रथम धूप अर्पण करने कथा, तापर दीप रे बंदेवा कथा। शेष भोग अर्पण कर आरती कर ठाकुर को क्षमा प्रार्थना कर प्रणाम करने उचित। तो जो मैंने भावुं दीप आग देवे ना धूप आग जलेबे, तो पंचोपचार विधि आमर जो रही से प्रथम आमर विधि अनुसार धूप आग प्रथम आम दबा, तापर दीप अर्पण करवा। भोर भोर 5टारू
ସକାଳ 8ଟା ଭିତରେ ହିଁ ଘର ଠାକୁରଙ୍କର ପୂଜା ସାରିଦେବା କଥା ଏବଂ ଦିନ 12ଟା ଏବଂ ରାତି 12ଟା ପରେ କେବେ ଠାକୁରଙ୍କ ପୂଜା କରିବା କଥା ନୁହଁ। ଆପଣ ନିଜେ ବି ଜାଣିଥିବେ, ଆଖପାଖ ମନ୍ଦିରରେ ବି ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ 12ଟା ପରେ ପହଡ଼ ପଡ଼ିଯାଏ, ଠାକୁର ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତି। ତ 12ଟା ପରେ କେବେ ପୂଜା କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଯଦି ଦିନ 12ଟା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଠାକୁରଙ୍କ ପୂଜା କରିନଥିବେ ତାହେଲେ ଦିନ 12ଟା ପରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପୂଜା ଆଉ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଦିନ 12ଟା ପରେ ଠାକୁରଙ୍କର ବିଶ୍ରାମର ସମୟ ହୋଇଥାଏ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଫୁଲ ପତ୍ର ଦୁବରେ ସଜେଇକି ପୂଜା କରାଯାଏ। ଏସବୁ ଠାକୁରଙ୍କର ଅଧିକ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି କେଉଁଦିନ ଫୁଲ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳୁନାହିଁ ତାହେଲେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର, ବେଲପତ୍ର, ଦୁବ, ଅକ୍ଷତ ଆପଣମାନେ ଅର୍ପଣ କରିକି ଠାକୁରଙ୍କର ପୂଜା ସେଦିନ କରିପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ପ୍ରତିଦିନ ଠାକୁରଙ୍କର ପୂଜା କରିବା ଆଗରୁ ପ୍ରଥମେ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ କଳସ ବସେଇକି ପୂଜା କରିବେ, ତାପରେ ଯାଇ ଠାକୁରଙ୍କର ପୂଜା କରିବା କଥା। ସକାଳୁ ପ୍ରଥମେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପୂଜା, ତାପରେ ମା ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କ ପୂଜା, ଶେଷରେ ଘର ଠାକୁରଙ୍କର ପୂଜା କରାଯାଏ। ଘରୁ ସବୁ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଦୂରେଇ ଯିବା ପାଇଁ ବା ପ୍ରବେଶ ନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ହନୁମାନଙ୍କୁ ରଖି ପୂଜା କରିବା ସହିତ ସ୍ୱସ୍ତିକ ଚିହ୍ନ ଆଙ୍କିବା କଥା। ସ୍ୱସ୍ତିକ ଚିହ୍ନ ହଳଦୀ ଚନ୍ଦନରେ କିମ୍ବା ସିନ୍ଦୁରରେ ଆଙ୍କିଲେ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ପୂଜା ଘରେ ଗୋଟିଏ ଦକ୍ଷିଣାମୂର୍ତ୍ତି ଶଙ୍ଖ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଫୁଙ୍କିବା ଶଙ୍ଖକୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶଙ୍ଖ ଫୁଙ୍କିବା ପରେ ଭଲରେ ଶଙ୍ଖକୁ ପୋଛିକି ରଖିବା କଥା। ଘରେ ଶଙ୍ଖ ଫୁଙ୍କିଲେ ପାଖାପାଖି କୌଣସି ବି ଖରାପ ଶକ୍ତି, ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି, ଭୂତ ପ୍ରେତ ଏସବୁ କେହି ବି ରହିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘରେ ଘଣ୍ଟି ବଜାଇବା ସହିତ ଶଙ୍ଖ ମଧ୍ୟ ଫୁଙ୍କିବା ନିହାତି ଦରକାର। ସକାଳୁ ଗାଧୋଇକି ସଫା ପରିଷ୍କାର ଲୁଗା ପିନ୍ଧିକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା କଥା। ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଅଲଗା ଲୁଗାଟିଏ ରଖିବା ଦରକାର। ଯେଉଁ ଲୁଗାରେ ଆମେ ଖାଇଥିବା, ପରିସ୍ରା ଯାଇଥିବା ସେହି ଲୁଗା ପିନ୍ଧିକି ଭଗବାନଙ୍କ ପୂଜା କରିବା ଅନୁଚିତ ହୋଇଥାଏ। ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ଦୀପ ଜାଳିବା ଅଧିକ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। 3ଟି ଦୀପ ଜାଳିବା ଅଧିକ ଶୁଭ। ସେହିପରି ଧୂପକାଠି ମଧ୍ୟ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଜାଳିବା ଉଚିତ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଘର ପାଇଁ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦୀପ ଜାଳିବା ଗୋଟିଏ ହେଉ 3ଟି ହେଉ ଏମିତି ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାରେ ହିଁ ଜାଳିବା ବହୁତ ଭଲ। ଆଉ ଧୂପ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗୋଟିଏ ହେଉ 3ଟି ହେଉ ଏମିତି ହିଁ ଜାଳିବା ଉଚିତ, କିମ୍ବା 5ଟି ହେଉ ଏମିତି ଦୀପ ଜାଳିବା ଉଚିତ। ପୂଜା କଲାବେଳେ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା କଥା। କିଛି ନହେଲେ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ପୂଜା କରିବା ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। କିଛି ନହେଲେ ଆପଣ ଠାକୁରଙ୍କ ନାଁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ନିହାତି କିଛି ନା କିଛି ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ପୂଜା କରିବା ଭଲ। ଭଜନ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଭଜନ ମଧ୍ୟ ଗାଇକି ପୂଜା କଲେ ବହୁତ ଭଲ। ସକାଳେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଭାଗବତ ଗୀତା, ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ପୁରାଣ, ସ୍ତୁତି ଇତ୍ୟାଦି ପଢ଼ିବା ଉଚିତ। ଏହା ପଢ଼ିଲେ ନିଜକୁ ଜ୍ଞାନ ମିଳିବା ସହିତ ଘରର ମଧ୍ୟ ଏହା ମଙ୍ଗଳ କରିଥାଏ। ମନରେ ଭକ୍ତି ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଏହା ଆଣିଥାଏ। ନାରୀମାନେ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ନ ଲଗାଇ ପୂଜା କରିବା ଅନୁଚିତ ଏବଂ ପୁରୁଷମାନେ ମଥାରେ ତିଳକ କିମ୍ବା ଚନ୍ଦନ ନ ଲଗାଇକି ପୂଜା କରିବା ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ନୁହଁ। ଖାଲି ମଥାରେ, କହିବାକୁ ଗଲେ ଖାଲି ମଥାରେ ପୁରୁଷ ହୁଅନ୍ତୁ ନାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ କେବେ ବି ପୂଜା କରିବା କଥା ନୁହଁ। ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଠାକୁର ଘର କବାଟ ଗୋଟିଏ ହେବା କଥା ନୁହଁ। ଠାକୁର ଘରେ 2ଟି କବାଟ ରହିବା ଉଚିତ। ବନ୍ଦ କରିବା ଖୋଲିବା ସମୟରେ 2ଟି କବାଟ ଥିବା ଦରକାର। ଘରେ ଠାକୁରଙ୍କର ମୁଖ ପଶ୍ଚିମକୁ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରରେ ଠାକୁରଙ୍କ ମୁଖ ପୂର୍ବକୁ ରହିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଘରେ ପଶ୍ଚିମକୁ ଠାକୁରଙ୍କ ମୁଖ ରହିବ। ଯିଏ ପୂଜା କରିବେ ସେ ପୂର୍ବକୁ ମୁହଁ କରି ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ। ଘରେ ପିତ୍ତଳ ମୂର୍ତ୍ତି ଥିଲେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବାସ ଜଳ, ପଞ୍ଚାମୃତ, ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସ୍ନାନ କରାଇବାର ବିଧି ରହିଛି। ଯଦି ଠାକୁରଙ୍କ ଫଟୋ ଘରେ ପୂଜା ହେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଗଙ୍ଗା ଜଳକୁ ଦୁବ ଫୁଲରେ ଛିଞ୍ଚିକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସ୍ନାନ କରାଇଦେବା ଉଚିତ। ଘରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦୀପ ଧୂପ ଦେଇ ସାରିବା ପରେ ନଡ଼ିଆ କତାର ଝୁଣାର ଧୂଆଁ ଦେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଏମିତି କଲେ ଠାକୁର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ତା ସହିତ ଘରୁ ସବୁ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଦୂରେଇ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଠାକୁର ଘରର ରଙ୍ଗ ହାଲକା ମଟିଆ କିମ୍ବା ଘିଅ ରଙ୍ଗର ହେବା କଥା, ଅର୍ଥାତ୍ ଲାଇଟ୍ କଲର ହିଁ ଠାକୁର ଘରେ ଆମେ ରଙ୍ଗ ଦେବା କଥା। ପୁରା ଡାର୍କ କଲର, ଗାଢ଼ା ରଙ୍ଗ କେବେ ବି ଦେବେ ନାହିଁ। ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଲାଇଟ୍ କଲର ଠାକୁରଙ୍କ ଘରେ ରଙ୍ଗ ଦେଲେ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ବି ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ କୁହାଯାଇଛି। ଠାକୁରଙ୍କ ଘର କେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କବାଟ ଆପଣ ବନ୍ଦ କରିକି ରଖିବା କଥା ନୁହଁ। ଯେମିତି ଆପଣ କବାଟ ଦେଇକି ଯଦି ରହିଯିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି ଅଣନିଶ୍ୱାସ ଅନୁଭବ ହେବ, ସେମିତି ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କବାଟକୁ ବନ୍ଦ କରିବେ ନାହିଁ।
फांका टिके रखिथिबे आउजेकी रखिथिबे। पूजा सरिबा परे कपाटକୁ आउजे देबे କିନ୍ତୁ संपूर्ण बंद करबा कथा नुह। ता सहित ठाकुर घर केबे अंधार रखिबा कथा नुह। जीरो लाइट टे बल निहाती ठाकुर घरे सब बेले जळुथबा दरकार। आ हां जदि आपनकर गोटिए रूम अछि आ किछि सुविधा नाही ठाकुरଙ୍କ घर करिया पई आपण जदि सेही घरे रखिकी गोटिए घरे ही पूजा करूछंती ताहले ध्यान देबे। परदा आपण जेमति हेले जदि सेल्फ रे आपण पूजा करूछंती परदा टे निहाती पकेकी देबे। ड्रोस्किन टे पकेकी ठाकुरंगर पूजा माने करिवे। जदि पूजा सरियो ड्रोस्किन टे पकेई देबे, सेमति खोला रखिबे नाही। मासिक धर्म छूतक मृतक समय शास्त्रीय नियम अनुसार पूजा पाठ करने कथा नुह। से समय पूजा पाठ बंद रहिबो। कौनसी पुराण कि भागवत गीता इत्यादि को मध्य से समय स्पर्श करेंगे नहीं, छुएंगे नहीं। अशुद्ध समय कौनसी पूजा धार्मिक कार्य करने कथा नुह। संध्या देवा पूर्व मौला फूल को आपण पूजा घर बाहर करदे कथा। आम जमी राति पोशाक बदली था, मेकअप को छड़ी था, आम दिन में जहाँ लगे था सज होता राति चेंज करते ठीक सेमती राति ठाकुर पाखे आम सकाल अर्पण कर मौला फूल को बाहर करदे। ना ठाकुर को बारे बारे लगी थाए से मौला फूल को बाहर करदे उचित। आशा करुँच आपण मैंने आज वीडियो निश्चय किसी ना किसी शिखा जानवा पाइबे। जदि आपण मानक वीडियो भल लगे निहाती कमेंट रे समस्ते जय श्री जगन्नाथ लिखिए और वीडियो को लाइक करेंगे। जो मैंने भी एमती शिक्षण वीडियो प्रत्येक दिन देखा चाहूँ आम चैनल को सब्सक्राइब कर। आज ये रही जय जगन्नाथ, धन्यवाद।